আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকে আমার কণ্ঠে আপনাদেরকে কিছু উর্দু কবিতা শোনাবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন শুরু করি। ইয়া ইলাহি তো মেরা গফফার হ্যায়, ইয়া ইলাহি তো মেরা গফফার হ্যায়, ইয়া ইলাহি তো মেরা সত্তার হ্যায়। ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ আজমারে বদ, ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ আজমারে বদ, হক জাতে ফাকে আল্লাহুস সামাদ। ইয়ারে বদ আ রত্তরা সুয়ে জাহিম, ইয়ারে বদ আ রত্তরা সুয়ে জাহিম, यारे ने को गिरता या बिनाईम। या इलाही तो मेरा गफ्फार है, या इलाही तो मेरा गफ्फार है, या इलाही तो मेरा सत्तार है। सारे दुनिया हो मुखालिफ कुछ नहीं नुकसान है, गम नहीं है डर नहीं है जब खुदा रहमान है, गम नहीं है डर नहीं है जब खुदा रहमान है। सारे दुनिया हो मुखालिफ कुछ नहीं नुकसान है, सारे दुनिया हो मुखालिफ कुछ नहीं नुकसान है, गम नहीं है डर नहीं है जब खुदा रहमान है।